मोहतरम नाजरीन, जब किसी को जिस्म में किसी जगह तकलीफ होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है, लेट्स से कमर की तकलीफ है, तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि एमआरआई करा ले, एमआरआई लंबर स्पाइन की करा ले। और जब वो लंबर स्पाइन की एमआरआई कराता है तो उसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें आमतौर पर लिखा होता है कि डिस्क बल्ज एट L4 एट L5। ये रिपोर्ट जैसा कि आप सैंपल सामने चार्ट पे देख रहे हैं, ये रिपोर्ट क्या इंडिकेट करती है? ये 3-4 चीज़ें इंडिकेट करती है। 1 कि हमारी हड्डियों में वीकनेस आ गई है, और ये तो चूंकि लिमिटेड है स्पाइन की हद तक, लंबर स्पाइन की हद तक, तो इसमें लंबर स्पाइन का लिखा होगा, लेकिन फार्मूला सबका एक ही है। पहली बात कि हड्डियों में कमजोरियां आ गई। दूसरा, ये जो डिस्कें हैं हमारी बिटवीन 24 मूवेबल वर्टेब्रास ऑफ द स्पाइन, ये अपनी जगह छोड़ गई, बाहर निकल गई, इधर बल्ज हो गई और हर्निएटेड हो गई और कंप्रेशन आ गई। ये रिपोर्ट में लिखा होगा एट द थीकल सैक। और इसी तरह ये पूरी स्पाइन है। अगर सर्वाइकल की रिपोर्ट निकाली जाती है तो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, जैसा कि सैंपल में देख रहे हैं, उसमें भी कुछ इसी तरह लिखा होगा कि डिस्क बल्ज एट C6 और सो ऑन। बाकी जो 7 वर्टेब्रास टोटल इन सर्वाइकल, उनके किसी ना किसी जगह डिस्क बल्ज आ गई कि गर्दन, कंधों, बाजों में ये खिंचाव आने लगा। कभी फ्रोजन शोल्डर, कभी कमर दर्द, कभी पसलियों में दर्द, कभी सांस का खिंचाव, कभी किसी और जगह पेट में दर्द, कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आने लगा। और ये सारा प्रॉब्लम, ये जितनी सेंसेस हैं हमारी पूरी बॉडी की, ये सारी हमारी अल्लाह ताला ने नर्वस सिस्टम में ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए उसके असिस्टेंट स्पाइनल कॉर्ड में रखी हैं। यहाँ से स्पाइनल नर्व्स इनिशिएट होती है, यहाँ से स्पाइनल नर्व्स इनिशिएट होके पेरिफेरल नर्व्स के रास्ते पूरी बॉडी में आपके मैसेजेस, दिमाग का कंट्रोल उसको मुतय्यन करती हैं। और लम्हाती तौर पे ये मूवमेंट होती है क्योंकि दिमाग में, स्पाइन में, हर जगह पे न्यूरॉन्स हैं जो लम्हाती मूवमेंट इसको करते हैं, इसको डिस्प्ले करते हैं, और यहीं से तमाम सेंसेस कंट्रोल होती हैं पूरी बॉडी की। तो मैं कह रहा था जैसे L4 L5 में डिस्क बल्ज आई तो उसके बाद कंप्रेशन आई एट द थीकल सैक ऑफ sciatic nerve, which is the largest nerve in the body, longest nerve in the body। स्पाइन से शुरू होती है, ये स्पाइन के एरिया लंबर स्पाइन से और एडी के नीचे तक जाती है, और सबसे लंबी नर्व है। जब ये कंप्रेशन में आ जाती है तो यू स्टार्ट फीलिंग पेन। आपका निचला धड़ जो है, निचला धड़ नाभ से नीचे जो इलाका है, वो लंबर स्पाइन अपनी जगह पे आपको पेन करने लगता है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, अपनी बीमारी को प्रोलॉन्ग करेंगे, तो फिर इसमें पेन और इन्फ्लेमेशन इस हद तक बढ़ जाती है कि आप अपना चलना फिरना आपका महदूद हो जाता है। बुढ़ापे में ये जो उठने बैठने में हिचकिचाहट महसूस होती है, वो भी सारी इन वजूहात की बिना पे होती है कि ये लंबर स्पाइन के दरमियान में जो डिस्कें हैं बिटवीन लंबर वर्टेब्रास LV 1 2 3 4 5, ये सारी डिस्कें बल्ज होने लगती है। और ये गर्दन, कंधों, बाजों में कई दफा फ्रोजन शोल्डर आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, ये पेन आती है, ये सारी सर्वाइकल से आती है। एंड सो इज द केस विद थोरेसिक स्पाइन एंड अदर एरियाज। तो ये हमारी सेंसेस भी वीक होने लगती हैं। लेट्स से कि अगर किसी जगह कंप्रेशन आए, हमारी आंखों को ही फर्ज करें कि पूरा इनपुट खून की ना मिले, पूरा दिमाग कंट्रोल ना कर सके, उस दिमाग की जो आंखें इमेज देख रही हैं वो दिमाग में पूरी तरह ना बन सके, कंप्रेशन एट द C1 C2 आ जाए, तो आपकी नजर भी कमजोर होने लगती है, आपके चेहरे पे भी खिंचाव आने लगता है, आपके कानों में भी सुनसनाहट होने लगती है, आपका एरिया जो है ये गर्दन के अलावा दिमाग का हाफजा भी कमजोर होने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो, नींद का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम अगर स्पाइन से ही रिलेटेड है, जो कि नर्वस सिस्टम का आफ्टर द ब्रेन मेन हिस्सा है, तो आप जो डॉक्टर्स से दवाइयां लेते हैं पेन किलर की सूरत में, पेन किलर तो बजाते खुद इलाज नहीं होता, वो तो एक जस्ट टेम्परेरी मैयर है कि आपके दिमाग को महसूस ना हो। लंबर स्पाइन
اور یہ ساری اگر یہ پرابلم ساری یہ پینز جو ہیں یہ اگر ہماری باڈی میں جتنی پینز ہیں تھرو آؤٹ دا باڈی، یہ اگر ہماری MRI رپورٹ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ تھیکل سیک میں کمپریشن سے آئی، نروس سسٹم افیکٹ ہونے سے آئی، نروز افیکٹ ہونے سے آئی، تو یہ نرو سیلز جو ہیں اگر یہ متاثر ہوتے ہیں، کمپریشن آ جاتی ہے، اور جب پرابلم میں کہہ رہا تھا کہ ادھر اٹ کین بی ود دا سرجری، کیونکہ پین کلر تو ٹیمپریری افیکٹ رکھتے ہیں 4 سے 6 گھنٹے، اور اگر اس کے بعد پھر پین آنی ہے وہ تو جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ایک چیز پرابلم ہمارے ساتھ آ رہا ہے، ایک ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور اگر ہم پین کلر لے کے تو دیٹ مینس کہ سونے والی بات ہے، کہ اس کو بھولنے والی بات ہے، اس کو بڑھنے دینے والی بات ہے، اور یا پھر ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہے کائروپریکٹرز کے پاس وچ از وداؤٹ میڈیسن اینڈ وداؤٹ سرجری۔ تو یہ جب ساری پوری باڈی پینز میں یہ MRIs بھی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ ہمارے ورٹیبرا سے پرابلم آتا ہے، ڈسک کے بلج ہونے سے آتا ہے، ڈسک ہرنیشن سے آتا ہے، کمپریشن ایٹ دا تھیکل سیک آتا ہے، تو پھر کیوں نہ اس کو پرماننٹلی حل کیا جائے، روٹ کاز سے اس کو ریموو کیا جائے۔ اور روٹ کاز کو ریموو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیچرل نظام کو بحال کیا جائے، اینڈ دیٹ از اونلی ود دا کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ، کہ ہم ڈسکیں واپس اپنی جگہ پہ لاتے ہیں، نہ ہم ہڈی کی سرجری کرتے ہیں، نہ ہم آپ کے نقصان پہنچاتے ہیں، اس میں قطعاً کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور فی الفور افاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ However it will depend کہ آپ کتنی ڈیلے کے بعد آئے ہیں، کتنا اس کو ڈیمیج نروز کو کرنے کے بعد آئے ہیں، کتنا پرلونگ پیریڈ آپ نے ویسٹ کی ہے، اور اگر آپ کی کتنی زیادہ ڈسکیں بلج ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو فار کمپلیٹ کیور۔ لیکن افاقہ انشاءاللہ آپ کو پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، تو کم ٹو کائروپریکٹر فار پراپر ٹریٹمنٹ، پین فری ٹریٹمنٹ، میک یور لائف پین فری۔ اپنی باڈی کو اگر آپ پین فری رکھیں گے تو آپ کام کاج کی طرف بھی توجہ دے سکیں گے، بھاگ دوڑ بھی کر سکیں گے، چل پھر بھی اچھا سکیں گے، آپ کو کوالٹی آف لائف بھی امپروو کر جائے گی، باڈی ریلیکس محسوس کرے گی، باڈی بغیر کسی پینز کے ریلیکس کر کے آپ کمفرٹ، آپ کو بہتر زندگی عطا کر سکے گی، جو کہ آپ بغیر اگر آپ پین کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کمفرٹ نہیں ملے گا، آپ کام کاج بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو لیٹس بی پین فری، کمفرٹیبل رہیں، اچھی طرح کام کاج کر سکیں اور زندگی اچھی گزار سکیں۔ اسٹے بلیسڈ۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔